स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आपका। स्वागत है बच्चों। शेप और कलर्स नेम किड्स। कलर्स, पहले हम शेप के नाम देख लेते हैं किड्स। स्टार शेप, स्क्वायर, हार्ट शेप, पेंटागन, सर्कल, ट्रायंगल। अब हम कलर करेंगे किड्स। ब्लू कलर, ये देखो ब्लू कलर है किड्स एक। ओके। पिंक कलर, ये है पिंक कलर की पिंक। ऑरेंज कलर, स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर और येलो कलर किड्स। हम पहले बॉर्डर करेंगे किड्स, सारे शेप में बॉर्डर। ये स्टार, हमारी वीडियो में किड्स आपको डिफरेंट कलर मिलेंगे। ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। हार्ट शेप क्या है बच्चों? हार्ट शेप। पेंटागन, ये पेंटागन। सर्कल, ये सर्कल शेप। ट्रायंगल किड्स, ट्रायंगल। ओके, कलर करते हैं किड्स। पहले लेते हैं पिंक कलर किड्स। पिंक कलर, स्क्वायर शेप, ये पिंक कलर, स्क्वायर। ओके, पिंक कलर। रेड कलर, रेड कलर, स्टार शेप। येलो कलर, हार्ट शेप। ये येलो कलर किड्स, हार्ट शेप। ब्लू कलर किड्स, पेंटागन, ब्लू कलर। पेंटागन, ब्लू कलर। ब्राउन कलर किड्स, ये ब्राउन कलर है बच्चों। ब्राउन कलर्स। लास्ट में लेते हैं, ये तीन कलर में से कौन सा लेंगे? काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3। ये है ग्रीन कलर किड्स।
ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर किड्स। ग्रीन कलर। स्टार, स्क्वायर, हार्ट, पेंटागन, सर्कल, ट्रायंगल किड्स। पिंक कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर किड्स। लाइक करो, बाय।